कहीं नहीं ते तल साइडा कहीं नहीं नुआ साइडा कहीं नहीं हरिहरपुर साइडा कहीं नहीं करी भाई मुझे रिप्लाई देती कि जिते पुणी गाँव को जीवी से जगह गुड़िकर भिड करी। नमस्कार जय जगन्नाथ आ गोटे नुआ भिडियो को आपण मानक स्वागत। पूर्व भिडियो रे आपण माने देखिथिले आम गाँव अधिष्ठात्री देवी माँ बरमूलई पीठ। वर्तमान आम देखा जाऊे आम गाँव सर्वपुरातन शिव मंदिर श्री श्री बालुंकेश्वर देवंकर मंदिर। मंदिर को जीवा पूर्व प्रथम यही वृषभ को दर्शन करवा, तापरे नलकूपर गोड़ धोई मंदिर भितर को आमे प्रवेश करवा। आमे मंदिर आसला बेलू बहुत विलंब हो जाइथिला, पहड़ पड़ जाइथिला, ठाकुर दर्शन आमे करि पारि नथिलु। किंतु जेहेतु मंदिर आसीचु मंदिर चारिपाख थरे परिक्रमा करी तापरे घर को जीवा निष्पत्ति नेलु। जेहेतु मंदिर आसीचु भिडियोटा तो निश्चय करी कहीं मु आम गाँ शिव मंदिर भिडियो केबे भी पोस्ट करिनी। सेथिपाई खरा हेउथिले भी चंचल चंचल चाली चाली भिडियो करथिली, पाद ताती जाउथला। सेथिपाई एटा होची मंदिरर रोषशाला। वर्तमान तो सब बंद अछि, केही लोक भी नाहांदी। आम गाँ शिव मंदिर रे प्रभु श्री श्री बालुंकेश्वर देव पूजा पाती। एठारे महाशिवरात्रि बहुत धूमधाम रे पालन करा जाए। कार्तिक मासर प्रत्येक सोमवार पूरा उत्सव मुखर रही थाए। बड़ ओषा बेस धूमधाम रे पालन करा जाए। आम गाँव शिव मंदिर चारिपाख तो आपण मानक बुले देखिली। कमेंट रे निश्चय जणेबे मंदिरटी आपण मानक किपरि लागिला। आम गाँ मंदिर जेतिकी सुंदर तार चारिपाख सेतिकी परिष्कार परिच्छन्न मध्य रहिछि। सेथिपाई परिवेशटा बहुत भल लागुछि। से जगह छाड़ी जीवाकू इच्छा भी होनी। सेथिपाई आमे किछि समय सेठी बसिलु आ आम गाँ विषय रे गपसप कलु। हाँ एना तो मंदिर पहड़ पड़िछि ना, मंदिर पहड़ पड़िछि सेथिपाई टिके गपसप करबा। आ सेठी जो लेखा हैनी कि सेटा पढ़ी देकी ना मते कहउछन्ती गपसप करनी, ध्यान तप जप कर। जे एबे तो मंदिर पहड़ पड़िछि टिके गपसप करबा। आम गाँ विषय रे कहउछि सुन। बहुत पूर्वर लोक मैंने शिव मंदिर तो बहुत पूर्वर अच्छी। लोक मैंने कौन करते यही मानक घर द्वार करके रही मंदिर पाखापाखि लांदी सब आमिषर जो जो अईठा कंटा सब काऊ बोही आणिकी मंदिर उपर पकाउला। मंदिर उपर जो पकाउला तापर शिव ठाकुर जे गाँव जनबसती जो होता से मुखिया जड़े तो थे। मुखिया जे तांको स्वप्न करदेले, जो शिव ठाकुर स्वप्नादेश देले कि तुम्हें माने एठी ना रहुच मो मंदिर पाखरे रहुच। यार देखुन हाड़ तलक तुम तो मंदिर पाखरे घर करके रहीच आईष खाऊच। से जो आईष कंटा सब काऊ आणिकी मो मंदिर उपर पकाउछि, मो मंदिर अपवित्र होउछि। तेणु तुम मैंने टिके मंदिर दूर रे जाइकरी रुह। तो तापर से जो लोकटा थिले से माने कोन कले मंदिर दूर रे से जो सियाड़े पूरा जेबे एबे जोठी गाँ अछि सेठी ना आगरो बेगुनिया नटा थिला, माने बेगुनिया गछर नटा थिला। सेठी लोक माने कोन कले ठाकुरंक कथा को माने सब स्वप्न रे सुनिकी गाँर मुखिया कथा मानिकी सेठी जाइकी से बेगुनिया नटा को सफा करिकी घर करिकी रहिले। माने जनबसतीटा एठू उठी जाइकी सियाड़े ही गला। सेथिपाई गाँ ना बेगुनिया बेगुनिया नटा सफा करिकी जो गाँ टी बसी जनबसतीटा रहिला। धीरे धीरे माने अल्प लोक रहुले, धीरे धीरे बढ़िकी गोटे गाँ हो गला। गाँ हैला परे से गाँर नाँ देले बेगुनिया, जेहेतु बेगुनिया नटा सफा करथिले। किंतु एबे विडंबना कौन है कि से गाँटा पुणी बढ़ी 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 पुणी यही मंदिर पाखापाखि पहुँची गलानी। पुणी मंदिर पाखे आसिक जनबसती स्थापना है। आ गाँटा एत बड़ हो गलानी जे एबे आम गाँटा गाँ है कि नहीं सदर महकुमा हो गलानी। बहुत खुशीर कथा, सदर महकुमा हो गला। किंतु आम पूर्वर जो कथाटे शुणी लोक कथाटी कि मंदिर पाखरु लोक जाइकी से बेगुनिया नटा सफा करके रही। एबे पुणी सेया हो गलानी, माने बेगुनिया गाँटा बढ़ी पुणी मंदिर पाखक चली आसलानी। कुआ अछंती सबुआड़े अच्छा एना पूरा उदुदिया खरा बेला बोली कही देखी पारुन। टिके सकाळु आसीबो नहले टिके 4टा बेले आसीबो देखिबो। आमे पूरा उदुदिया खरा बेलटारे आसीचु। समय एना केतेटा 12टा 12:30 ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁଆ ଚଢ଼େଇ କେହି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ପାରା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଟିକେ 4ଟା ବେଳେ ଆସିବ, ଟିକେ ଖରା ବେଳେ ଆସିବ।
ଏଇ ଯେଉଁ ସକାଳ ବେଳେ ଆସିବ ଦେଖିବ କେତେ କୁଆ ଚଢ଼େଇ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ କ'ଣ ହୁଏ କୁହ ନା, ଭୋଗ ତ ହୁଏ ଅଲଗା ଭୋଗ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ନେବା ପାଇଁ ପିଠା ଭୋଗ ଗୋଟେ ହୁଏ। ପିଠା ଷଣ୍ଢର ଜନ୍ମଦିନ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ସେ ଯେଉଁ ବୃଷଭ ଅଛନ୍ତି ସେଇଟା ବଡ଼ ଓଷା, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ବଡ଼ ଓଷା। ଅନ୍ନ ଛତ୍ର ପୁରା ଏଠି ଦିଆ ହୁଏ, ପୁରା ଗାଁ ସାରା ଲୋକ, ଗାଁ ଚାରିପଟ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଗାଁଟା ତୁମକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆମ ଗାଁର ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁ ତ ବୁଲେଇ ପାରିଲିନି, ସବୁ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲେଇ ପାରିଲିନି, ଖରାରେ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ପାଗ ଥିବ ଦେଖି ଆସିବ। ଶୀତ ଦିନିଆ ଆସିବ, ଆସିକି ଆମ ଗାଁ ସାରା ପୁରା ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିବ। ହଁ, ଆଉ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା କି ମୁଁ ଯେଉଁ ଗତ ଥର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିଥିଲି, ଗୋଟେ ଆମ ଗାଁକୁ ଥରେ ଯିଏ ଆସିଛି ଫେରିବାର ବାଟ ଭୁଲିଛି ଗୀତଟା ପକେଇକି, ସେଥିରେ ଆମ ଗାଁର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଜାଗା ପୁରା ରହିଯାଇଛି, ଖୁବ୍ କମ୍ ଜାଗା ହିଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିଲା। ତେଣୁ କେତେ ଜଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ଏଇ ଜାଗାଟା କାହିଁ ନାହିଁ, ଏଇ ତଳ ସାଇଡ଼ଟା କାହିଁ ନାହିଁ, ନୂଆ ସାଇଡ଼ଟା କାହିଁ ନାହିଁ, ହରିହରପୁର ସାଇଡ଼ଟା କାହିଁ ନାହିଁ। କରିବି କି ମୁଁ ଭାବିଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିଲି କି ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଯିବି ସେଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ିକର ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସରି ମୁଁ କରିପାରୁନି। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖରାରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଦିନ ଆସିବେ ଆଉ ଥରେ କରିବି, କାହିଁକିନା ଏତେ ବଡ଼ ଏରିଆଟା ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ସକାଳରୁ ପୁରା ସଞ୍ଜ ପାଇଯିବ ବୋଧେ। ତ ଖରାରେ ବୁଲିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୁଁ ସେଥରକ ଶୀତ ଦିନେ ଆସିଥିଲି ବୋଲି ଯାହା ହଉ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଦେଇଥିଲି, ଭାବିଥିଲି ଆଉ ବାକି ଗଲେ କରିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ା ବି ଡିଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ପୁରା ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାକେ ଗାଁଟା ପୁରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାଁ ତ ନୁହେଁ, ସଦର ମହକୁମା। ଗାଁ କହିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ମାନେ ଗାଁଟା ଭୁଲି ହେଉନି। କ୍ୟାମେରା ଆଡ଼େ କାହିଁ ବନଉନ, ଖରା ହେଉଛି ଦେଖି ହେଉନି। ତ ଆଉ କେବେ ଆସିଲେ ପୁରା ଗାଁଟା ବୁଲେଇବି। ତ ଯେତିକି ବୁଲେଇଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି କୁହ? ଦୁଇଟା ମନ୍ଦିର ଆମର ମାନେ ସର୍ବ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ମା ବରମୂଳେଇ, ଆଉ ବରମୂଳେଇରେ ତ ଭଲ ଦେଖୁଥିଲ, ଏଠି କାହିଁ ଦେଖୁନ? ଏଠି ବି ଦେଖୁଛି, ଖରା ହଉଛି ନା, ସେ ଛାଇଥିଲା, ଏଠି ପୁରା ଖରା। ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମ ଗାଁର ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରାତନ ଲୋକ କଥା ଶୁଣିକି ଭଲ ଲାଗିଲା। ହଁ, ଭଲ ଲାଗିଲା। ଗାଁର ନାଁ କାହିଁକି ବେଗୁନିଆ ହେଇଛି? ଆଚ୍ଛା, ବେଗୁନିଆ ନଟା ସପା କଥା କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ବେଗୁନିଆ ସେଇଟା ତ ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ରହସ୍ୟ। ଆଉ ଜାଣିଥିଲ ରହସ୍ୟ? ନା, ମୁଁ କେବେ କହିନଥିଲି ତାଙ୍କୁ। ଆଜି ଜାଣିଲ? ଆଜି କହୁ କହିଲେ ସବୁ କଥା କ'ଣ ସବୁବେଳେ କହିହବ? କେନ୍ଦୁବଣି ଆଡ଼େ ଜାଣିଲ ସେ ଅଛି ନା କ'ଣ ଭୂତ? ନା, ଏବେ ଆଉ କେହି ଭୂତ ନାହାନ୍ତି। ସେ ରାତିରେ ଭୂତ ବାହାରିବେ। ରାତିରେ ଭୂତ ବାହାରିବେ। ଚଢ଼େଇ ପାରା ଏବେ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାହାରିବେ ଭୂତ ବି ରାତିରେ। ହଉ, ସେତିକି ଥାଉ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଆଉ ଆମ ଗାଁର ଯିଏ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ନିହାତି ଆମ ଗାଁ ବିଷୟରେ ସବୁ ଲୋକ ଯେମିତି ଜାଣନ୍ତୁ। ଗାଁ ନା ସଦର ମହକୁମା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପିଲାଦିନୁ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ଗାଁ 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 କହିବାର, ତେଣୁ ଅଭ୍ୟାସଟା ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଗାଁକୁ ସହର କହିବା ପାଇଁ ଖରାରେ ମୁହଁଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି ତାଙ୍କର। ହଉ, ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।